जय जय जगन्नाथ। जय माँ मंगला। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ मंगला। माँ मंगलांकर भय चरणारविंद जुगलरे अनंत कोटि प्रणिपात करुछि। आज पवित्र रविवार, तेणु आज पवित्र रविवार रे बालिका माने अति सुंदर भाव रे माँ मंगलांकर पूजा अर्चना करुछंती, खुदुरुकुणी ओषा करुछंती। आपण माने सुनिथिले आगामी रविवार दिन खुदुरुकुणी ओषा विषय रे विधि विषय रे कोन कोन सब रहिछि। तेणु आसंतु आज सुनिबा सेई खुदुरुकुणी ओषार कथा, तपोईर कथा। आसंतु कोन रहिछि रहस्य। तेणु नारायण को पचारुछंती, रुक्मिणी कोन रहिछि विधान कोन रही मत कहतु। श्रीकृष्ण रुक्मिणी की कहते अति सुंदर भाव रे। रुक्मिणी जोड़ी बेनी कर बोइले सोण चक्रधर आदित्य बार आज हुए कोई मंगल ओसाए खुदुरुकुणी नाम तार पूजिले मंगल अपार। सत्य जुगरे जे मंगला झीओं पाली गिरिबाला मातांकु मागिले सेवर हे ओषा होइब आंभर प्रसन्न होई बर देवा अस्तु बोइले तंकु सरवा से दिनु ए ओषा समृद्ध बालिका मान कर गीत प्रसन्न बदन मंगला बालिका मान कर लीला। आपण कहिथिले हे श्रीकृष्ण, आपण कहिथिले से रविवार कथा। रविवार हेले खुदुरुकुणी ओषा हुए। तेणु आज हेगला पुणी रविवार। कौन रही आगुक रहस्य, कौन किपरि भाव माँ खुदुरुकुणी परिचित हेले, माँ मंगलांकर लीला कौन रही। आसंतु श्रवण करवा। खुदुरुकुणी ओषा द्वितीय पाली चली। द्वितीय पाली रे आपण माने श्रवण करुछंती खुदुरुकुणी ओषार कथा। तेणु श्री जगन्नाथ संस्कृति चैनल रे आपण मानक स्वागत करुछि। जय जय गो मंगला उद्धार बुरी बार भेड़ा जय तु मंगला उत्तम आरत भंजी निको नाम संकट तारिणी मंगला हृदय मंदार पुष्पमाला प्रसन्न हुआ महामाये आंभकु दियो गो सदये संकट तारिणी मंगला उद्धार बुरी बार भेड़ा अष्ट जोड़ी न सर्व नारी पंछा समस्ते हृदय भरी कहे ओषा विधि कथा पूर्वाहु जे मंत व्यवस्था। तेणु माँ मंगला को हाथ जोड़ी दौरान सकल भक्त माने कहते कहतु कहतु माँ आपणकर अपूर्व लीलार कथा टी कही दिंतु। तेणु माँ कहते प्रथम जम्बू दीपे सार बेढ़ी लवण सागर ए प्लक्ष दीपे शुद्ध नीर बेढ़ी बलय आकार। तेणु सप्त दीप जो आम रही ये जम्बू दीप भितर एक दीप रही। से दीपर राजा होती किए से रत्न दीपरे सिंधु शुण बेढ़ी जेसन के पुण दीपक मध्य अष्टगिरी बेढ़ी मेरु कुआवरी गिरी केते हे अंतर अच्छे एक दीपांतर कहीं राजा तलध्वज बहु आयो तनुरज। तेणु तलध्वज राजा राजत्वर कथा चली। समस्ते सुशीला अटंती अति सुंदर भाव में बसति स्थापन करिसेंती। प्रजा माने पुत्र को राजा प्रजा को पुत्र भलिया पालन करुछि। राज्य धन्य धन्य से राजा। से राज्य मंत्री नाम हूँ गुणनिधि, पुत्र नाम सुबुद्धि। तेणु अलका परिपूर्ण से राज्य परिपूर्ण सुवर्णरे परि से राज्य रे एक साधव परिवार रहुथिले। तेणु से राज्यर हूँ कमितिका वर्णना करा स्फटिक पीढ़ा सर्व घरे पावच्छ मान स्फटिक पीढ़ा से मानकर स्फटिक काच मलमल हो स्फटिक आ प्रबाल स्तंभ सुना श्रेणी गुहारे सुवर्ण छाउणी स्तंभ गुड़ाक घर स्तंभ गुड़ाक सुवर्ण रे तैयारी आ गोटे गोटे जगह सुवर्ण छाउणी होती। तेणु सुवर्ण कलश पीढ़ारे पताका उड़ई सधीरे उपरे जो
ଚୂড়ା ରହିଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଚୂଡା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ହେଇକି ପତାକା ଉଡୁଛି ଫରଫର ହେଇକି। ତେଣୁ ସେମିତିଆ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କହିରେ ଏକ ସାଧୁ ଘର ତନୟବନ୍ତ ନାମ ତାର ପତ୍ନୀର ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମ ସେ କଲା ସପ୍ତବଳା ଝିଅର ନାମ ତପୋଇ ସୁରବାହୁ ଦୁଲ୍ଲଣା ଅଟଇ ସାଧବ ବଡ ଧନେଶ୍ୱର ବୋହିତ ସାତ ଖଣ୍ଡ ତାର ସାତ ପୁଅକୁ ସାତ ବହୁ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବହୁ ଚାଲନ୍ତି ସୁନାରେ ରୂପାରେ ଶୁଅନ୍ତି ଖଟ ପଲଙ୍କରେ। ତେଣୁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ତନୟବନ୍ତ ସାଧବ ଥିଲା, ପତ୍ନୀର ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା। ତେଣୁ ସେ 7 ଜଣ ଜନ୍ମ କଲା। ସେ ସପ୍ତବଳା 7ଟି ପୁତ୍ର ତାର ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ତପୋଇ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଧବ ଘରେ କିଛି ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ସୁନା ରୂପାରେ ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ତାପରେ ଏକ ଦିନରେ ତପୋଇ ଖେଳି ନ ଗଲା ସାଙ୍ଗ ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀର ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ମିତ ଆବର ଅନେକ ସଙ୍ଗାତ ଖେଳଇ ଘେନି ସଙ୍ଗାତକୁ ବୟସ 5 ସିନା ତାକୁ ଖେଳନ୍ତି ଧୂଳି ଘର କରି ଭାତ ତିଅଣ ଧୂଳି କରି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତପୋଇ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପଡିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ସାଥୀ ମିଳିଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଗୀତ ବସିଲା ଆଉ ଧୂଳି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୂଳିରେ ଭାତ ତିଅଣ ସବୁ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ସବୁ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଭାବ ଭରିକି ସେ ଆଜି ସେପରି ଭାବେ ଖେଳିଲା। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କଣ ହେଲା ତାପରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଣ୍ଡି ଆସି ଝିଅ ଖେଳିଲା ଘରେ ପଶି ବୋଲଇ ତପୋଇ ମାଏ ବାପାଙ୍କର ଯେ ଏକ ଝିଏ ପୁଅଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ମା ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ କରିଚୁ ବାଂଶର କୁଲାଇ ଧରିଚୁ ବାଂଶର ଟୋକାଇ ତୋପରା ହୋଇଥିଲେ ମୁହିଁ କରନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଝୁଲାଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଗଢାନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚାନ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳେ ଛିବୁଲେଇକି ସେ ଝିଅକୁ କହିଲା, ତୁ 7 ଭାଇରେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ, ତୁ ଆସିକିରି ବାଉଁଶ କୁଲାରେ ଆଉ ଟୋକେଇରେ ଖେଳୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚାନ୍ଦ ମୋ ପିତା ମାତାକୁ କହିକିରି ଗଢି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଛୋଟ ପିଲା 5 ବର୍ଷର ପିଲା ତା ମନ ଭିତରେ ବସିଗଲା। ମନ ଭିତରେ ଅଭିମାନ କରିକିରି ଆଜି ଖେଳକୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ। ଆସିକିରି କବାଟ କିଳିକିରି ଘରେ ପଶିଲା। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି? ବରଷେ ତପୋଇ ଗଲା ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଶୋଇଲା କବାଟ କିଳି ମୁହଁ ମାରି ଶୋଇଲା ରତନ ଖଟେ ପଡି ସମସ୍ତେ ହୁଞ୍ଜିଣ ବସିଲେ ଝିଅକୁ ବାପ ଶଙ୍ଖଳିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ କିଳିକି ପଶିଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ବେଳ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତପୋଇ କୁଆଡେ ଗଲା। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ପିତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲା ଆସିନାହିଁ, ରାତ୍ର ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାନ ବୋହୂ ଆସି କହିଲା ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ତେଣୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ, କଣ ହେଇଛି ପଚାରିଲେ। ବୋଲଇ କାହିଁ ପାଇ ମାଏ ଶୋଇଛୁ ରୁଷିଲା ପରାଏ କଢାଇ ଦେବୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଭଜାଇ ଦେବୀ ହଜିଥିଲେ ଧୋବଣୀ ଧୋବା ନ ଖଟିଲା ତାମ୍ବୁଳ ପାନ କିନ ଦେଲା ଗଭା କିନ ଦେଇଛି ମାଳି କିଏ ବା ତୋତେ ଦେଲା ଗାଳି ତୋତେ କି ବିଭା କରାଇବା କହିଁ କୁରୁଷି ଅଛୁ ବାବା। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରୁ ଥାଇକି, କଣ ହେଇଛି ମା ତୋର? କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଗଢି ଦେବି, କଣ ଯଦି ହଜି ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିକି ଦେବି। ଏଇପରି କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ତାପରେ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା, ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ନାମ ସାନ ବୋହୁ ତପୋଇର ପ୍ରିୟ ସେହୁ ସେ ବୋହୁ ଅନେକ କହିଲା ନ ଉଠି ବଚନ ବୋଇଲା କହମ ପିତାର ଅଗ୍ରତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ ଦେଉ ମତେ
न देले न खाइबी भात तो आगे कहू अछि सत तेणु तपईर अति स्नेहर जे भाउज थिला नीलेन्द्र नाम सान बहु तपईर श्री प्रिय ता कथा जेतବେଳେ ଶୁଣିଲା तपई से कबाट खेली ता भितर गंभीर शब्द आसला जे सुवर्णर चांद पिता माता कही गढ़ी दियो मु चांद दरकार मोर सुवर्ण चांद नदेले न खाइबी भात मिशिकी एमती रही जो समस्ते शुणिले कहले निश्चिंत भाव में पिता माता कहले काली सकाଳେ मु गढ़ी बणिया को डाकबी निश्चिंत गढ़ीदेव काली भितर गढ़ाइबी 15 दिन चांद देवी तुम काली ठार आरंभ करी 15 दिन भितर गढ़ी निश्चिंत आणिकी दब हेमंते रजनी पाहिला साधव बिन्हाणी आसिला साधव साधवाणी बसी गढ़ाते सुवर्ण शशी आसिक गढ़ुंट सुवर्ण शशी चांद गढ़ुंट चारि पारुषे सोहे हीरा चंद्र को बेढ़ी जन्हे तारा चंद्र को जेमती बेढ़ी तारा मान सब अच्छा से प्रकार सुवर्ण चांद आज तपई गढ़ा हो हेमंते केते दिन गला साधव धा चंदे मला किछि दिन गला परे साधव मृत्युवरण कला भा चंद है माता ही पूर्ण चंदे मला समस्त कुटुंब कांदिले किछि दिन रे क्रिया सारी ब्राह्मण जौति से बरी हेमंत केते दिन गला बोई तपर्दार्थ सरीला पूर्ण चांद हो गला सेतबे पिता माता कहीं नहांती समस्त आज मृत्युवरण करमती अनेक दिन बीतीगला जिते सब बोईत वाणिज्य करके धन रत्न सब धीरे धीरे सर को लगिले सात भाई भाविले पुणी आम वाणिज्य व्यवसाय करने समय आसी पहुँचीगला बोईत आसी शुभलग्न स्थिर है समस्त आज वाणिज्य व्यवसाय को जीवे आज पचारुंट सात बहुत बसईकि देख ए दई बर कृत्य पिता संगते गले मात हेमंते झील न झुरिब हेमंते सेवा करुथिब भोजन कराइब आनी कही अपूर्व रसवाणी लेपीब कुंकुम चंदन गभाबंधीण देवपान तोड़ी तोड़ी पुंचाइब निमिषे हेड़ा न करिब शुणी बोलती सात जाए झिया को नाही किछि भय विरत सर्वे करुथिबु क्षणे हेड़ा न करिबु तुम्भकु देखी करी आम्भे हेड़ारे रही थिलु दंधे जेबे जाउछ वाणिज्य रे आनिथिबटी अलंकारे तो सात भाई बसईकि सात जा मान सात भाउज मान बसईकि कहते झीर अवहेला करना छोट बेलू पिता माता को हरई तेणु कि अवहेला हेना कुकुम चंदन सदा सर्वदा लेपन कर सज्जित कर रखि कि कष्ट देवना समस्ते कहले हाँ निश्चिंत भाव में करूँ आ पचारुंट आपड़ जीवे तो वाणिज्य कौन आणवे सब आम केवल मोर सुना चूड़ी आनी रत्न जड़ी केवल हीरार बसणी मोहर पाई आनी समस्ते समस्त कथा कहले जे वाणिज्य व्यवसाय सरीगला जहाँ जहाँ मानसिक थी मन थी मोप निश्चित अणे तुम भाई मैंने पचारुंट तपई तोपाई कौन आणबी न भाई को कहे तपई मोपाई हीरार कंढे केवल बसंत पतनी मोहर पाई आनी हेमंते शुणी सात भाई जड़े बोईत गले बाही हेमंते केते दिन गला बोईत से राज्य लगिला तेणु समस्त समस्त इच्छा कही सारा बोईत मंदान है धीरे धीरे बोईतर वाणिज्य व्यवसाय करला अनेक दिन बीतीगला अनेक वाणिज्य व्यवसाय कले तापर कहते कौन न कहती प्रभु चक्रपाणी शुणी संतोष ठाकुराणी समस्ते देले हुड़ा हुड़ी युवा तरुणी ऊर्धा मिली मंगला नाम उच्चारिने पर अंजलि शिरे देले तेणु ये कथा चक्रपाणी शुणिक रुक्मिणी आनंदित हो जाती समस्ते हुड़हुड़ी रोचे मंगला माँ को आज पूजा अर्चना करुँच धीरे धीरे समय अतिबाहित हो जाइए कहते रंग धरे मंद हसी रुक्मिणी मुख चाही भासी आहा पूर्णिमा पचारुंट कहतु तापर कौन है
मत एति कहीं अधा करतु ना क्या कौन है निश्चिंत मु कहि बोलती अरे प्रियतमा तो कोई ए महिमा तेणु मु कहूँ शुणु शुणु तेणु तनय साधव कुमरे गले बोईत वाणिज्य लागिला एक दीपांतरे सुक्षण बिका किणा कले किणिले अलंकार मान रहिले तही किछि दिन एथि उत्तर सात जाए घर संभाली दिन दिए तपई को पाली थांती क्षणे हेड़ा न करंती सेवा करी थांती नीति देख दई बर गति एपरी भाव भाई मान कथा को मानिकी आज समस्त भाउज मैंने आज अति सुंदर भाव तपईर सेवार लगी था दिन राति राति दिन लगी था दैवर बेल आसिक पहुंची गला देख गो दैवर गति से तो स्वर्गर अपसरी मते मनुष्य देह धरी सुंदर पणे मनोहर देखी ढलिबे सुर नर मुख दिशई चंद्रजिणी नील कुसुम नासामणि अधर पक बिंब फल अंजन नयन चंचल कुंभ काकुर्ति कर्ण देश हीर चामर प्राय केश तपई स्वर्गर अपसरी अटे आर पूर्व जन्मर कथा आपण माने शुणी पूर्व अध्याय शुणी ना शुणी नियंतु निश्चित भाव में तपई हूँ स्वर्गपुर तिलोत्तम अपसरी अटे थे कौन है देवसेवा चली अप्सरा मान नृत्य कर कौन है चित्रसेन गंधर्व को चाहिए तिलोत्तम अप्सरी आखि ठारीदेला नेत्र ठारीदेला इंद्र एक कथा जापारे नृत्य भंग होगला इंद्र अभिशाप देले जे तू जाओ मर्त्यपुर जन्म ग्रहण कर आती बेले इंद्रकर पत्नी सती आसला कहला निश्चिंत भाव में सी व्यतिक्रम कला मुझे जीवी चेतई देवी समय समय से राजभोग करना तेणु मुझे चेतई देवी गंजना देवी पुणी तार मन पकई पुणी स्वर्गपुर को आसो ये हूँ पूर्व जन्मर कथा तपईर अति सुंदर भाव आगामी अध्याय आप श्रवण करते तेणु सुंदर भाव सेवा करुँच समस्त भाउज मैंने देख ग दैवर गति दैवर बल आसीगला समय आसी पहुँचीगला सची जो कथा देला पहुँची जिते प्राचुर्य भरी जाइए अप्सरी पहुँची चेतई देवी आसी पहुँचीगला रानी ब्राह्मणी रूप धरिकी देखला साधवर नारी सर्वे क्षीण तारे धाई मायारे किछि न दिशई ताहार डाक शुणी कर्ण केही न बोलो ई वचन बोईला भिक्षा दियो माए ये करुच सात जाए रानी ब्राह्मणी बोल शुणी समस्ते बोलुछंती भाई समस्ते कहते आमको समय नहीं केवल कुंकुमले पूची केवल गभा बंधु अच्छी केवल पंचाउची जोड़ी केवल गुंथु अच्छी मारी केवल भांगु अच्छी गुआ ब्राह्मणी दंडे हुआ ठिया से जे रूपे करुथिले समस्ते से परी कहिले ब्राह्मणी बोले ताहा शुणी ताहाको निजो गोल पुणी हेमंत बोली देला चाही तोड़ी रे अच्छी तपई ब्राह्मणी बोल उत्तर एक हुआंती तुम्हार हरस बोली सबू जाए आंभर ननद हुए समस्त सेवार लगी ब्राह्मण कथा शुणे ब्राह्मणी आसी जाऊँगी आहरी पाखु घर भर को देखला तपई डोली झुदुची पचारुची किए से आपे कथा मो भिक्षा मागुची तथा मत दौना कौन है आमर ननद अटे एक शुणिकी आज गाड़ी देवा लगी आज सात भाउज को ब्राह्मणी शुणी बोले वाणी तुम्भेल निर्लज तरुणी कनिष्ठ ननद छार को शत्रु रखीच ऊपर को कहीं सजाऊच ये तुम शत्रु अटे भावुचे भल कि भाई मैंने जो आसी पहुंची बाणिज्य व्यवसाय सब सत मिछ कहीकि सब तुमको गंजना देव आपको बेल थाऊ थाऊ आपको छेड़ी नहीं जगाओ जगाओ आउ कि ना आपको शास्ति दियो एठार भाई मैंने नहांती तुम्हें आसला तुम कथा सब तुम मन को तड़ीदेव यहपरी अनेक इच्छा कथा कहीकि उच्चाट कर भाउज मान कहिले निश्चय मरण एमंते जेबे न करिव भल समय अच्छी होई थरे नहांती सत भाई एक कथा जहाँ से कहला सब मन को आसला समस्त मन को आसला किंतु जनक मन को पाइला नहीं से किए से नीलेन्द्रे नामे सान बहु
তবইর প্রিয়া সেহু সে কাবীর সমନରେ ଗୁହାରି କର ଏଇ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି କହିଥିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ ପଇର ସେବା କରୁଥିବି ତେଣୁ ସିଏ ଆଜି ରହିଲା ଧର୍ମରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଗଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖ କାଳ ଏଇ ସମୟ ଦୈବର ଗତି ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ମାଡ଼ି ବସିକିରି ଧରିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଧର୍ମର ପଥ ସିଏ ପୁଣି ରହିଲେ ଧର୍ମ ସହିତ ରୁହେ ଯାହା ପଛେ ହୋଇଯାଉ ତେଣୁ କେହି ଆଉ ସେବା କଲେ ନାହିଁ ନଦେଲେ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ନଦେଲେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ନଦେଲେ ବେଳ ଜାଣି ଭାତ କୁଙ୍କୁମ ନଦେଲେ ମାତ୍ର ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ସଜେଇଲେ ନାହିଁ ତୋ ପୋଇକୁ ଏହି ଚନ୍ଦନ ମାଖି ଦେଲେ ନାହିଁ ଏ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ କେହି ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନଦେଲେ ଯେ ତେଲ ନଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗଲ ଆଉ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତୋ ପୋଇ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନ ଆସିଲେ ମା କଣ ଆସିବେ ଦୟା କଣ ହବ ଆଉ ଏ ଲୀଳା କିପରି ଚାଲିବ ତେଣୁ ସମୟର କଥା ଅନେକ ଦୁଃଖେ ତପଇ ବନସ୍ତେ ଛେଳି ଜଗି ଯାଇ କହନ୍ତି ବଡ଼ ବହୁ ପୁଣି ହଜିବ ଯେବେ ଘର ମଣି ଛେଳିର ନାମ ଘରମଣି ତେଣୁ ତିଆରେ ମହାମଣି ମୁଖେ ଲଗାଇ ଚୁନ କାଳି କାଟିବି ନାକର ବଉଳି ବଡ ବୋହୂ ଆଜି କହୁଛି ଯାଅ ଯାଅ ଏ ଛେଳି କିନ ଏ ଛେଳି ହଉଛି ମୋ ଘରମଣି ଯେ ହଜିବ ତୁମକୁ ମୁଖେ ଲଗାଇ ଚୁନ କାଳି ଲଗେଇକି କାଟିବି ନାକର ବଉଳି କହିଲା ତେଣୁ ତଳରେ ମୂଷା ମାଟି ଭରି ଉପରେ ଭାତ ଗୋଟା ଚାରି ତଳେ ମୂଷା ମାଟି ଭରିକି ଉପରେ ଭାତ ଅଳ୍ପ ଦେଇକିରି ଆଜି ବଡ ବୋହୂ ପଠେଇ ଦଉଛି ପାଉଁଶ ଲୁଣ ବୋଲି ଦେଲା ପତର ଘୋଡ଼ାଇଣ ଦେଲା ଝେଡ଼ିନ ତ ପୋଇ ଛଳି ବନରେ ଚରାଇଲା ଛଳି ତୋ ତୋ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଛି ରାଜ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଝିଅ ଆଜି ଦେଖ ସମୟ କ୍ରମେ କିପରି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସମୟ କ୍ରମେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ତେଣୁ ସାନ ବୋହୂରେ ଏମିତି ବୋହୂ ମାନଙ୍କର ପାଳି ପଡିଥିଲେ ସପ୍ତମ ଦିନ ପରେ ସାନ ବୋହୂର ସିଏ କଣ ଦେଇଥାଏ ନା ସାନ ବୋହୂର ପାଳି ଦିନ ବହୁତ ଦେଇଥାଏ ଅର୍ଣ୍ଣ ପିଅଣ ଲୁଣ ଦେଇଥାଏ ସେଦିନ ବସି ସୁଖେ ଖାଇ ହେମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯେ ହୋଇଲା ବନସ୍ତେ ବସି ତପଇ କଷ୍ଟେଣ ଛେଳି ଜଗୁଥାଇ ବରଷା ବେଳେ ଘର ମଣି ହଜିଲା ବନସ୍ତରେ ପୁଣି ଘରକୁ ସବୁ ଛେଳି ଗଲେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଦେଖିଲା ବଡ ବୋହୂ ଯାଇ ଗୁହାଳେ ଘର ମଣି ନାହିଁ ମାଇଲୁ ମୋର ଛେଳି ଗୋଟି ହଜାଇ ଅଛୁ ନାକ କାଟି ଏମିତି ଭାବରେ ଭାଦ୍ରବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବରଷା ଘର ଘର ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ସବୁ ଛେଳି ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଛେଳି ଯିଏ ଥିଲା ବଡ ବୋହୂର ଘରମଣି ଆଜି ଘରକୁ ଆସିନି ଅନଷ୍ଟ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି ମାୟା ବିହାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଦେଖିଲା ବଡ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରମଣି ନାହିଁ ଆଜି ତପଇକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଯାହା ଯାହା ଖୋଜିକିରି ଆଣିଲେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଆଜି ତଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ବର୍ଷ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତପଇ ଚାଲିଛି ଆଜି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘରମଣିକୁ ଏଥୁ ତାରେ ତପଇ ଆରତେ ଛେଳି ଖୋଜି ଯାଇ ଆড় ଆଣ ଲତା ତଳ ଖୋଜେ କଣ୍ଟକ କଣ୍ଟା ମାଳ ସମସ୍ତ ଠାବ ସେ ବୁଲିଲା ନ ପାଇ ତା ଟକା ହୋଇଲା ମିଶି ହୋଇଲା ଘଡ଼ି ଦୁଇ ଅନ୍ଧାରେ ପଥ ନଦୀ ସଇ ଯୋଗେଶ ଦିନ ରବିବାର କୋଡରୁ ପୁଣି ଓଷାସାର ତେଣୁ ରାତି ସାରା ଆଜି ଖୋଜିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ ଆଜି ମିଶି ହୋଇଲା ଘଡ଼ି ଦୁଇ ସକାଳ ହେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ବାଳିକା ମାନେ ଆଜି ବସିକିରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କୋଠିର ବାଳ ଝିଅ ମିଡ଼ି ଦେଉ ଅଛନ୍ତି ହୋଳା ହୋଳି ତାହା ଶୁଣିଲା ତପଇ କୋଠିରେ ମିଳିଲା ସେ ଯାଇ ବୋଇଲା ନାନୀ ମାନେ ଶୁଣ ଏ ଓଷା କଲେ କେଉଁ ଗୁଣ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ବାଳ ଝିଏ ଏ ଓଷା ପାଞ୍ଚ ପାଳି ହୁଏ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଅଟଇ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦେବତା ମଙ୍ଗଳା
ରଖନ୍ତି ବୁଡ଼ିବାର ଭେଳା ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ତ ବଇ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅଇ ବୋଇଲା ଏ ଓଷା କରିବି ହଜିଲା ଛେଳି କି ପାଇବି। ତୁମେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛ କଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛ ପଚାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପଚାରି ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଓଷା ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ପାଳି ହଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଅନ୍ତି କଥା ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା ତ କହିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଷା କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଷା କରିବି ତ ପୋଇକୁ ଓଷାଇଲେ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଲେ ଅସିଲା ସାଧ ବର ବାଳି ମନରେ ମଙ୍ଗଳା ସୁମରି ମା ମଙ୍ଗଳା ତୁ କାମଛି ମୁଁ ତୋତେ ସେବା କରୁଅଛି ଛେଳିକି ପାଇବି ମୁଁ ଯେବେ ମୋର ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ଦେବେ। ମନେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମାଲୋ ଯଦି ଛେଳିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବି ବା ଏମିତି ବିଚାର କରୁଛି ମୋ ଭିତରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରୁଛି ପାଟେ ଦେଖିଲା ଘର ମଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଲା ତକ୍ଷଣି ମନୋର ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ କଲା ଛେଳିକି ନେଇ ନ ରଖିଲା ଏମନ୍ତେ ତ ପଇବାଳି ଘର ମଣିକୁ ନେଇ ଛଳି ଘରକୁ ଓଡ଼ାଇଣ ନେଲା ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲା। ଘର ମଣିକି ଆଜି ନେଇକିରି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ରଖିଲା ଏମତେ ବଡ଼ ବୋହୂ ଆସି ଦେଖିଲା ଦ୍ୱାରେ ଅଛି ବସି କହିଲା କାଲି କାହିଁକିରୁ ମୋ ଛେଳିକୁ ହଜାଇଲୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତୁ ଯେବେ ଭେଟ ପିଟନ୍ତି ତେନ୍ତୁଲିର ଛାଟ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତ ପଇ ଡରେ ନ ବଚନ ବୋଲଇ ଛେଳିକୁ ଆଣିଲି ଯେ ଖୋଜି ବର୍ଷା ବେଳେ ଥିଲା ହରି ବର୍ଷା ହେଲା ଛେଳିକି ପାଇଲି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲି ଛେଳି ଆଣିକିରି ଆସିଲି ହେଲା ହଉ ଯାଅ ଯାଅ ଭାତ ଖାଇଦିଅ ତୋ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇକିରି ରହିଛି ଆଜି ତ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ସେମିତି ରହିଛି ସକାଳ ହେଇଗଲା ଛେଳିକି ପୁଣି ଆଣିକିରି ଆସିଲା ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପଶି ଏମିତି ତାର ନୀତିଦିନ ଚାଲିଥାଏ ନେମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ହେଲା ହଳଇ ତ ପଇ ବାଳି ପାଇଛି ହଜିଲାର ଛେଳି ଏମନ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଗଲା ସଖିକ ସଙ୍ଗତେ ମିଳିଲା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡାରେ ପିଠା କରି ଖୁଦ ଟଣ୍ଡୋଳ ପୁର ଭରି ସଖୀକୁ ମାଗିଲା ଚନ୍ଦନ ଫଳ ଫୁଲରି ପିଠା ମାନ ଓଷା କୋଠିରେ ଯାଇ ବସି ଭାଇଙ୍କ ଶୁଭ ସେ ମନାସି ବୋଲଇ ମଙ୍ଗଳା ଉଦ୍ଧାର ମହାସଙ୍କଟ ପାରିକର 10 ବରଷ ହେଲା ଗଲେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ନଇଲେ ଅସାର ସପନ ଦେଖିଲି ତେଣୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶା କରି ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ଗୋସାଇ ଶୁଭେ ଆସିବେ 7 ଭାଇ। ତେଣୁ ଆଜି କଣ କରିଛି ପୁଣି ମା ଏମିତି ଭାବରେ 5 ପାଳି ଗଲା ଶେଷ ପାଳି ଦିନ ପିଠା କଲା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡାରେ ପିଠା କରି ଖୁଦ ତଣ୍ଡୁଳ ପୁର କରି ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଆଜି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେ ଖୁଦରୁ ପୁଣି ଖାଇକିରି ମା ଆଜି ମଙ୍ଗଳା ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣି। ଆଜି ପିଠା କରିକିରି ଭାଇମାନେ ଗଲେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆସିଲେ ନାହିଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓଷାରେ ପଶିଲେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାଇମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ତୁ ଦୟା କରିଥିବୁ ଭାଇମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓଷେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନାହିଁ କହିକି ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଆଜି ଜଣେଇ ଦେଲା ଦେଖିବି ନୟନରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ ମନ୍ଦିରେ ଏମନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କରିବାଳି ପରେ ଘେନିଲା ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ମଙ୍ଗଳା ନାମ ସୁମରିଲେ ଏମନ୍ତ ଓଷା ପୂଜା ସାରି ଯେ ଯାହା ମନ୍ଦିରକୁ ଚଳି ହଇ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ ଦୟା କରିବେ ପିତବାସ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେଇଲା ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇକିରି ପୂଜା କରିକିରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର କଥା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଭାଇମାନେ କଣ କଲେ କଣ ଲୀଳା ସବୁ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଦିନ ପୁଣି ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ସହିତ ଅନେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି 12 ମାସରେ 13 ଜାତ ନ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ମାସରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପର୍ବ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପର୍ବ ଆସୁଛି କଥା ଆସୁଛି ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
चैनल को समस्त भक्त मान पहुंची दिंतु। जय जय जगन्नाथ, जय जय मां मंगला, जय मां।